پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی معروف شاہراہ مارگلہ کے اختتام پر ٹریل 5 کا نصب بورڈ مارگلہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں اس خوبصورت اور قدرتی ٹریل کے رستے کی نشاندہی کرتا ہے جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس ٹریل پر جاگنگ کرنے اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے آتی ہے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی میں اعصابی تناؤ کو کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے۔ ٹریکنگ کے بے شمار فوائد ہیں، جہاں تک یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو تو امپروو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ آپ کی مینٹل اسٹرینتھ اور مینٹل ایبلٹیز کو بھی امپروو کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں اسٹریس ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے آپ کی بیماریوں کا، تو ٹریکنگ کے دوران آپ کے اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے اسٹریس کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ محیب اللہ پرندوں سے محبت کرنے والے ایک طالب علم ہیں۔ وہ ٹریل 5 میں رضاکارانہ طور پر نادر اور متنوع پرندوں پر نظر رکھتے ہیں۔ یہاں ایسے پرندوں کی تقریباً 350 اقسام پائی جاتی ہیں، جن کا شہری آبادی سے اتنے قریب ہونے کا تصور بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور ان کے تحفظ سے متعلق آگاہی بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 350 ریزیڈنٹ برڈ سپیشیز ہیں، اور اراؤنڈ ہمارے پاس جو مائگریٹری برڈ سپیشیز ہیں جو ہمارے سائبیریا سے اور ڈفرینٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے آتی ہیں، تو انہیں ملا کر تقریباً 400 پلس برڈ سپیشیز بن جاتی ہیں ونٹرز میں۔ تو ہماری جو ایک فلیگ شپ سپیشیز ہے جسے کلیج فیزنٹ کہا جاتا ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارگلہ کی ایک کوئن سمجھا جاتا ہے اس برڈ کو، اور وہ ہماری فلیگ شپ سپیشیز ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس برڈ کی تعداد کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایکولوجیکل ڈسٹربنس پیدا ہو چکی ہے آپ کے ایکو سسٹم میں۔ ٹریل 5 پر نادر جنگلی حیات کے آثار بھی ملتے ہیں، جن میں 38 چوپائے اور 32 ریپٹائل شامل ہیں۔ اس پہاڑی پر پکنک کے لیے آنے والے افراد کی جانب سے پھینکے جانے والے کوڑے کرکٹ سے نہ صرف قدرتی حسن آلودہ ہوتا ہے، بلکہ پلاسٹک بیگ اور کچرے کو کھا کر قیمتی جنگلی جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی بقا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے کارکن اور بطور ایک ذمہ دار شہری وجاہت مصطفیٰ رضاکارانہ طور پر اس ٹریل کی صفائی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ٹریش کلیکٹنگ کرتا ہوں۔ اوپر جاتے ہوئے میں صبح ہائکنگ پہ جاتا ہوں، اور وائل گوئنگ بیک آئی آلویز کیری اے پلاسٹک بیگ، اس میں میں ٹریش وغیرہ اپنا کلیکٹ کر لیتا ہوں جتنا بھی مجھے راستے سے ملتا ہے۔ ٹریل 5 کا انتظام اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے ہے، جو اسلام آباد کے شہریوں کی مدد سے رضاکارانہ طور پر اس دلکش ٹریل کی حفاظت اور دیکھ بھال پر مامور ہے۔ والنٹیئرز ٹریل 5 پر ہر آنے جانے والے سے کھانے کا سامان، سگریٹ اور ماچس دھروا لیتے ہیں۔ ہر شخص جو پلاسٹک بیگ میں سامان لے کر ٹریل 5 کی جانب جا رہا ہو، اس سے شناختی کارڈ طلب کر لیا جاتا ہے، تا وقت کہ وہ خالی شاپنگ بیگ عملے کو نہ دکھا دے۔ پلاسٹک کی کوئی چیز بھی مرگلہ ہلز نیشنل پارک میں اب لے کے نہیں جاتا۔ ہمارے جتنے بھی ٹریلز ہیں دے آر پلاسٹک فری، تو ہمارا سٹاف آپ کی چیز سنبھال لے گا آپ کے لیے، آپ جا کے واک کر کے آئیں، واپسی پہ آپ گھر لے جائیں، آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ شہری علاقوں میں ماحول کو بہتر بنانے اور آلودگی سے بچانے کے لیے مارگلہ نیشنل پارک جیسے قدرتی وسائل کا تحفظ بہت اہم ہے۔ انتظامیہ نے کچھ قد آدم اشتہار بھی بنائے ہیں جو لوگوں کو قدرتی وسائل کی حفاظت کی ترغیب اور آگاہی دیتے ہیں۔ جتنے بھی اسلام آباد میں لوگ ہیں، ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیو دا سیڈز، اپنے سیڈز کو سیو کریں، باجرہ سیو کریں، اور یہاں پہ آ کے اس کو ڈسپرس کریں۔ جس طرح آپ ہائکنگ کرتے جا رہے ہیں اس کو پھینکتے جائیں، اور اسی طرح لش گرین یہ جگہ اور بھی ہوتی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کا راز ٹریل 5 جیسے قدرتی اور خوبصورت گزرگاہوں کے تحفظ میں پوشیدہ ہے۔ ٹریکنگ کر کے تازہ دم ہونے کے لیے شائقین اس ڈھابے کا رخ کرتے ہیں۔ ڈھابے کے گرما گرم پکوڑے اور دودھ پتی چائے ٹریل 5 کے قدرتی مناظر کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ٹریل 5 پر گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ دلکش نظارے تو
सोने पे सुहागा वाली बात है। चूँकि हम माहौलियाती तब्दीली पर बात कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं मोमी सलीम। आप क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन के हवाले से बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक्स के साथ रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में सरगर्म हैं। मोमी सलीम, आपको DW के बॉर्न स्टूडियो से खुशामदीद। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किस हद तक आगाही मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी रही है। यहाँ तक ज़्यादातर लोगों का जो ताल्लुक़ है वो एग्रीकल्चर से रहा है। जब तक तो लोगों का ताल्लुक़ एग्रीकल्चर से था, नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली उनका लाइवलीहुड अटैच था, तब तक तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस थी। बल्कि अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ कस्टमरी लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो नेचर को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक अर्बनाइजेशन का फिनोमेना सामने आया, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी, प्रायोरिटीज़ भी चेंज हुई, जिसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट जो है वो इनका इन्वर्स रिलेशन था, मतलब उल्टा रिलेशन था कि आप जैसे जैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और नेचर को जो वो इग्नोर, जैसे कहीं भी आई थिंक कि पूरे दुनिया में ये हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज जैसी जो है वो भी, उसका भी सामना है एक फिनोमेना का। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में ये एक टॉप डाउन पॉलिसी भी नहीं रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, डिफॉरेस्ट्रेशन हुई और भी बहुत से। लेकिन अब अगर हम करंट गवर्नमेंट का देखें तो जैसे इन्होंने नई पॉलिसी लाई, बिलियन ट्री सुनामी आया पहले और अब 10 मिलियन, और अब जिस तरह प्लास्टिक के ऊपर जो है बैन लगाया गया, तो आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि अवेयरनेस बढ़ी, मीडिया ने इसमें किरदार अदा किया। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर और अवेयरनेस करें, सिविल सोसाइटी की तरफ से एज वेल एज़ मीडिया की तरफ से। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि पाकिस्तान में चंद नायाब परिंदे अभी भी पाए जाते हैं। हमारे नाज़रीन को अगर आप बता सकें कि उनका तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है और इसमें मकामी शहरियों का किरदार कितना अहम है। देखिए, जो आबी जानवर हैं या आपके जो लैंड के ऊपर जानवर होते हैं या बर्ड्स हैं, ये सब जो है एक इकोलॉजी का हिस्सा है। इंसान भी इकोलॉजी का हिस्सा है, दरख्त भी इकोलॉजी का हिस्सा है, और इसकी तवाज़न में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल आखिर नेचर ने ये सब चीज़ें इंसान की बका के लिए पैदा की हैं। जैसे जैसे हम इसमें तब्दीली लाते हैं या इनकी ये ख़राबी की तरफ जाती हैं, तो इंसान जो है वो इम्पैक्ट होता है, उसकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है, उसकी वेलफेयर इम्पैक्ट होती है। और इस वक्त हमने देखा कि बहुत सा पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और नेशनल पार्क्स जो बनाए गए सिर्फ इन्हीं जानवरों और बाकी चीज़ों को प्रोटेक्शन के लिए, उसकी उस तरह से केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि कुछ अरसे में पाकिस्तान में डिफॉरेस्ट्रेशन भी बहुत हुई, और जैसे जैसे हैबिटेट ख़त्म होता गया इन जानवरों का, ये जानवर अक्सर हमने देखा कि कम होते गए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने मारखोर की प्रोटेक्शन के लिए काम किया। इसलिए आई थिंक कि बहुत ज़रूरत है एक तो एजुकेशन की, आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ऐसी तमाम चीज़ों को डिस्करेज करें जो जानवरों और बाकी नेचर को तबाही की तरफ लेके जाती हैं। मोमी, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और इस्लामाबाद अपनी हरियाली के लिए मशहूर है, लेकिन दीगर बड़े और अहम शहर जैसे कि कराची को सरसब्ज व शादाब और पुरफिजा मकाम बनाने के लिए कौन से इक़दामात नागुज़ीर हैं? देखिए, किसी जगह को भी बेहतर करने के लिए उधर लोगों की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। मेरे लिहाज से जो इस वक्त पाकिस्तान में इशू है वो आपका इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग का भी है, गवर्नेंस का इशू है, एंड एट द सेम टाइम ओनरशिप का इशू है लोगों की तरफ से। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। फॉर्मल एजुकेशन से तो ये मुराद कि बहुत ऑन सेट से जब बच्चे अपनी बहुत छोटी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हमें उनको एजुकेशन देनी चाहिए है इन्वायरमेंट की, साथ साथ जो बाकी एजुकेशन है तो इसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे लेना चाहिए। दूसरी जगह जब हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने 10 मिलियन में देखा या बाकी इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स में देखा, जिसमें जब टॉप डाउन अप्रोच थी तो लोगों ने उसको ओन किया और लोग एक पूरी कैंपेन के तौर पे इसके अंदर चले गए। लेकिन कैंपेन्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक परमानेंट आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होती है, जिससे मुराद ये कि ह्यूमन की बका के लिए डेवलपमेंट की जाती है और उसके लिए नेचर की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिहाज से इसमें पॉलिसीज़ का भी उतना ही किरदार है जितना कि अवेयरनेस रेजिंग का है। मोमी सलीम, बहुत शुक्रिया सवाल में हमें ज्वाइन करने के लिए।